وبنرجع منتابع. اوكي دونك 1 5 définition بقول عن الجراف جي un graphe G est dit connexe si et seulement si G contient un XY chemin, quel que soit X, Y appartient à G. هي المفروض appartient à V de G، لكن نحن ما في عنا أي مانع إنه نكتب هيك quand il n'y a pas de confusion à craindre. Bien. أيمتى بقول عن الجي إنها كونكس؟ لما أي اثنين سمي بقلب الجي بقدر لاقي بيناتهم صلة وصل. طب لوضح أنا أكثر الموضوع، رح أقول لكم إنه أنا قدام كبولة خيطان أو جنازير مثلا، لا أعرف إنه هودي كلهم شقفة وحدة ولا لا، بلقط من أي نقطة من أي حلقة وبسحبها لفوق. إذا ضليتني أسحب كلها طلعت معناتها نحن شقفة وحدة. إذا لا انشالت أول شقفة وانحطت على جنب، وانشالت ثاني شقفة وانحطت على جنب، وثالث شقفة وانحطت على جنب، بتكون نون كونكس، وبالتالي بتكون مؤلفة من des composantes connexes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire composante connexe? Il faut le dire. Donc, بشكل عام, une composante connexe, بنسميها CC, d'un graphe quelconque, est un sous-graphe connexe de G qui est maximal pour cette propriété. شو المقصود يعني؟ يعني إذا أنا C مثلا une composante connexe C d'un graphe يعني إذا C موجودة strictement dans H sous-graphe، هذا بيعني لي إنه H n'est pas connexe. طلعوا أنتم بالصورة كيف؟ بشكل عام أنا إذا بدي أرسم لكم جراف كونكس كله بده يكون متعلق ببعضه، مثلا هذه جي كونكس، صح ولا لا؟ أي اثنين باخذها مثلا هي مع هي ما فيش علاقة بيناتهم، بس في شمان بيوصل. يعني إذا بلقط هذه وبشدها كل الجراف بدها تتأثر، إذا بلقط هي وبشدها كل الجراف بدها تتأثر. بينما طلعوا هون مثلا إذا باخذ هي أوكي، إذا بشد هي بتتأثر بس هي، إذا بشد هي بتتأثر بس هي. فإذا هون بقول إنه جي مؤلفة من كومبوزونت كونكس C1 و C2 اللي هن أكبر sous graphe connexe. Ok, donc en général, un graphe G est tel que G égale C1 union C2 union etc. union CS avec CI composante connexe et CI inter CJ égale vide, et si XI appartient à CI, XJ appartient à CJ, alors il n'y a pas de relation entre XI et XJ. Vous voyez? Il faut qu'il y ait une séparation complète entre les composantes connexes. Vous voyez? C'est clair. Bien. Maintenant, une fois le graphe connexe est défini, je peux vous donner la définition. Donc 1,6
définition, je peux définir dans un graphe connexe la notion de la distance entre deux sommets. Donc, je prends soit G, un graphe connexe, et soit x, y appartient à VG, la distance de x à y ou de y à x est par définition dxy égale min LP avec P un xy chemin dans G, c'est-à-dire un chemin qui lie x à y. Donc, imaginons qu'il y a une fourmi dans un réseau وبدها تروح من نقطة على نقطة إلى مصلحة تنقي النقطة المسافة الأقصر. يعني راح أعطيكم مثال. هلا إذا أنا مثلا بيجي باخذ مثلا أوكي إذا باخذ إكس وإي فيني أمشي بهذا الشكل مثلا من إكس لعند إي فيني أمشي بهذا الشكل أو بهذا الشكل بكون قطعت 3 مراحل أو بقدر أمشي هيك. أي أسهل لي إني أمشي؟ أكيد هيك. فإذا la distance de x à y هون c'est 2 مش 3. أوكي؟ هلا le chemin أو un chemin un xy chemin un xy chemin P tel que L de P égale distance de x à y est dite xy géodésique. Un xy géodésique. Donc voici comment j'ai pu définir la distance dans les graphes. C'est une notion très importante et qui a beaucoup d'applications. Bien. Donc je passe maintenant à autre chose. Je vais vous définir la notion de la stabilité et la notion des graphes. Donc 1.7. Définition. Définition. Un ensemble, un sous-ensemble, un ensemble S inclus dans V de G, avec G est un graphe, est dit stable, stable, si et seulement si x, y n'appartient pas à EG, quel que soit x, y appartenant à S. Quel que soit x, y appartenant à S. يعني مثلا إذا أنا عندي المثل اللي دائما بعطيه إذا بتطلعوا مثلا هودي 2 c'est instable فيش بيناتهم علاقات. إذا بتطلعوا هودي 3 c'est instable. إذا بتطلعوا بهودي 3 منهم stable في بيناتهم علاقات. stable يعني مجموعة أخذتهم أنا من الصف نقيتهم بحيث إنه ولا واحد رفقه بالثاني. إمتى بعمل أنا هيك؟ مثلا افترضوا بدي أبعت العلامات من الصف على الإدارة. إلي مصلحة إنه هالطلاب اللي بدي أبعتهم ما يكون في بيناتهم أي صلة، ولذلك بنقيهم تنقاية بحيث إنه ما يكون في بيناتهم أي علاقة. La stabilité de G est par définition alpha de G égale max أكبر stable dans G. مثل هون مثلا قديش ستابيليتي لهذا الجي؟ هي 2 لا هي 3 هي 4 اكيد لا لاني ما بقدر لاقي. فاذا هون الفا دو جي ايجال 3. اوكي؟ Eh bien,
je donne بنفس الديفينيسيون. خليني أعطي la définition de la stabilité. La définition d'un graphe. Un graphe G est dit bipartite si et seulement si V de G بيساوي X union Y tel que X inter Y égale vide et X et Y sont deux stables dans G. يعني شكلها للجراف بيكون X و Y والعلاقات هون بيناتهم. هون ما في علاقات، هون ما في علاقات. مش انه كل اكس هون وكل ايجريك هون في علاقه مع بعض، لا، في ناس هون لها علاقات مع ناس هون، بنسميها بي بارتي. اوكي؟ واضح؟ بيان. Bien. 8 définitions. تحملوني بس لأنه بهذا الدرس نحن بس رح نعطي دي ديفينيسيون، لا أكثر ولا أقل. بس هودي الديفينيسيون مرة بفوتوا علينا بشكل كتير بسيط وواضح وسهل، وبالتالي نحن رح نقدر نهضمهم منيح. رح أقول soit j'ai un graphe et soit V dans G, un sommet de G. Le voisinage de V dans G est par définition l'ensemble N de V. Parfois on met G, parfois on ne met pas, s'il n'y a pas de confusion à craindre. C'est l'ensemble des X dans G tel que Vx appartient à EG. Le degré de V et D de V, ou D de V dans G, égale le cardinal de N de V. Delta de G, c'est par définition le maximum des degrés. Et petit delta de G, c'est le minimum. Vous voyez, c'est un paquet de définitions concernant les degrés. Et je peux vous illustrer cela si je prends notre exemple standard. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. Dites-moi, c'est quoi le voisinage de V8 par exemple? Alors, regardez, je suis certain que tout le monde va savoir c'est quoi le voisinage de V8. Donc c'est V7, V2, V1. الناس اللي لهم علاقة ب V8. C'est quoi le voisinage de V1? هي V7 V8. مش يجي واحد يحط V2 انه والله الفوازيناج هن الناس اللي حدوا، لا، مش هيك. اوكي؟ C'est quoi le degré de V1? C'est 2, très bien. C'est quoi le degré de V8? C'est 3. C'est quoi le delta de G? أكبر degré 1 2 3 4. هذه أكبر degré. طب قديش petit delta de G? 1؟ لا، 0. لأنه D لل V5 égal à 0 لأنه ما لها علاقة مع حدا. أوكي؟ C'est clair؟ أول théorème بالthéorie des graphes, c'est un théorème énoncé dans les années 1700 par Euler. Qu'est-ce qu'il a dit Euler? Un 9 théorème. Il dit que soit
soit j'ai un graphe, on a la somme de DGV. V de G égale 2 fois E de G. Si on compte les degrés des sommets dans n'importe quel graphe G, nous allons obtenir exactement 2 fois le nombre des arêtes. Alors, voyons ce qu'on peut voir. أنا إذا بدي أعمل هذا الصم، يعني الدجري للفي 1 مع الدجري للفي 2 مع الدجري للفي 3 إلى آخره. لاحظوا الدجري للفي 1 هو 2، حطيت نقطتين، نقطة، نقطة، دجري لهذا نقطة، دجري لهذا صفر، نقطة 2 3 4، نقطة 2 3. لاحظوا كل عرت حطيت عليه نقطتين. إذا بدي أعمل الصم للدجري يعني عم بعمل الصم للنقاط. عدد النقاط هو 2 fois عدد العرات. هلا mathématiquement on peut démontrer ça bien sûr. بس je me contente de voir les choses de cette manière pour la première année. OK? بهذا الشكل. Bien. Bien, bien, bien. Je passe maintenant au paragraphe 2 où je vais écrire d'une manière en résumé, je ne vais pas détailler. Ici, je vais traiter les graphes orientés. Donc, je vais faire par analogie au graphe. هون رح ناخذ الجراف تبعنا، بطل الجراف تبعنا هو قائم على relation symétrique. Donc on a une relation quelconque. Donc je dois maintenant dire x, y, غير ال yx. Donc comment peut-on définir un graphe orienté? Donc 2.1, définition. Un graphe orienté D أو بنسميها دي جراف مثل الإنجليزي. D est défini à partir d'un ensemble V égale V de D, dit ensemble de sommets de D et un ensemble des arêtes ou bien des arcs E de D qui est une partie de V croix V. Ok, يعني ED est inclus dans XY, X différent de Y. Je veux pas que X est en relation avec X. Dans V. Ok? Alors, comme d'habitude, par exemple, je passe directement à vous donner un exemple. L'orientation صار مهم. مثلا إذا أنا عندي V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. إذا كنت أنا أحط هيك الأمور، بحط بس وصلي لحتى يقول V4 إلى ريلاسيون مع V5 أو العكس. ها؟ لأنه ما كانش في فرق، بس هلا في فرق. أحط orientation، c'est un graphe orienté. هي كثير بتفرق إذا بغير مثلا، لأنه هون عم أقول V7 شايفه لل V1، غير إني أقول ال V1 شايفه لل V7. إذا ال V7 شايف ال V1 مش معناتها ال V1 شايف ال V7. اوكي، فاذا هون ال V لهالدي هي V1 V2 عن V7. ال E للدي هي، لاحظوا V1 V6. لاحظين صرت عم بكتبها على شكل ارك، مش V1 V7، لا V7 V1، V7 V1، مش V6 V7، V7 V6.
et ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Dans cette structure orientée, j'aimerais bien vous donner 4 définitions. هودي الكاتر بيلخصوا يعني c'est une analogie avec ce qu'on connaissait sur les graphes. Donc regardons bien. أنا بدي أعرف هلا شو يعني بس أقول جراف أورينتي. إذا قلت ستابل بقلب جراف أورينتي كأني عم أقول. فإذا أول شغلة إذا عندي مثلا هذه دي الجي دو دي نسميها جراف سو جاسونت دو دي هي نفسها الجراف بس بشيل الاورينتاسيون. اوكي؟ فاذا بقول ستابل هون يعني ستابل هون، ستابيليتي هون يعني ستابيليتي هون، سو دي جراف هون يعني نفس التعريف اللي عملناه بحاله الجراف. لكن اللي بده يفرق لما باخذ شومان هون في فرق بين انه يكون الشومان مرتب بشكل ديركت او يكونوا كلهم فايتين مع بعضهم. دونك شو يعني شومان ديركت؟ فاذا بي بنقول عنه شومان ديركت دون بي. اذا البي شكله او خليني اقول بي شومان ديركت معناتها الفي دو بي هو V1, V2, etc. VS والاو دو بي هو انتبهوا V1, V2, V2, V3 et ainsi de suite VS-1 VS. واللونجور هو عدد الارك، عدد الارات او الارك. بنصير نقول ارك احيانا شو اسمه السي سيكل ديركت او بنسميها سيركوي. نفس الشيء هون طبعا البي كيف بصير شكله بهذا الشكل. اوكي V1 V2 etc V3 VS-1 VS. السيركوي نفس الشيء الفي للسي بصير V1 V2 etc VS بس بدنا اياها S اكبر او بتساوي 3. الاو للسي بدنا اياها V1 بتعطي V2 بنكفي VS-1 بتعطي VS و VS بتعطي V1. يعني بالشكل كيف بيصير شكلنا بتصير السيركوي شكلها هيك V1 V2 V3 et ainsi de suite VS V1 هم ماشيين بنفس الاتجاه. اوكي؟ ثالث نقطة بدي أعرف شيء اسمه تورنوا. أيمتى بقول عن الدي إنها هي تورنوا؟ لما بتكون كومبلي بس بالمعنى التالي quel que soit x y appartient à v de d on a x y appartient à ed ou exclusive هون exclusive ou y x appartient à ed. يعني ممنوع يكون عندي x y et y x appartient à ed. هذه ممنوعة. يا بيكون هذا الاكس اي عاطي يا اي اكس عاطي. يعني مثلا تورنوا ا 4 سومي. اعطوني مثال V1 V2 V3 V4 كل واحد بده يعمل علاقة مع الثاني لكن ما بنعرف طالع ولا نازل ولا نازل ولا طالع. كل مرة بتغيروا الارك بيطلع معنا un exemple d'un tournoi qui n'a rien à voir avec ce qui était avant. كلهم اذا بنمحي الاورينتاسيون بيطلعوا نفس الجراف بس اذا بنحط الاورينتاسيون سي تري ديفيرون. اوكي؟ بيكونوا كثير بيفرقوا عن بعض. فينالمون اخر شغله بدي اقولها هي انه
انه انا بقلب الجراف كنت احكي عن فوازيناج، هلا بدي احكي عن فوازيناج انترن، يعني ان موان للفي هن الاكس ب دي تل كو اكس عاطي في appartient à ED. n plus de v هن x ب d تل كو v عاطي الاكس externe بسميها voisinage externe. Degré intérieur de v هي d moins de v عدد الناس اللي ب n moins de v، ودجري extérieur de plus de v هو عدد n plus، فإذا هذه اسمها degré extérieur. بدنا نكمل معروفنا، خلينا نشوفهم على الرسمة. مثلا هي رسمة، قولوا لي الدي موان تبع في 1 قديش؟ ليكوا فايت عليها 2 فإذا 2. قديش الدي بلس تبع في 1 هي 1 اي انسي دو سويت. واضح؟ يلا يعطيكم العافية. هودي مجموعة الأشياء اللي لازم نعرفها كتكملة، ورح تشوفوا بالدورات إنه الأسئلة عن هالموضوع صديقة لنا، يعني كتير بتساعدنا. يعني دائما بناخد الأسئلة اللي بتفرجينا إنه إحنا فهمنا هذا الكونسيبت. أوكي؟ يلا يعطيكم العافية.